Kwezi uangalizi watukufu wa hei Mwongozi FM tosana salamu rehma na amani na zimwendeleni heni mahalika o mjihunrao usiku wa leo lahiki haukari hundu tukufu ya ulahiku wanazioni harumu alidahu la Mwongozi FM rijiri hadi sinda sunu wanazioni rijue ezwa hunrao inu de manara walahiki haizonga junda na wadunga mzima hamzima warifanye presentation engeri njie o harumwe emahadisi wanazioni ikao makuswada ndo karijo hanza ya serikali ya Komori ujue ukabanunga wanazioni rijo hanza uwadzaze no wababa wajue uka zemaliza hawa wazitoa wende wasumiso wanazioni kwa tuja magaya shangu wajao owa wafahaya haizo inu de manara tauari rivire o harumwa ritunde o wanazioni rijue hao hindini haizo ngamjio mwaone mzima hamzima ngamaona waldo wanazioni kwa riwapara hoda huni hili waje warone zila maoni za hao uhusu maisha ya himnashioni bal wajau nana maisha ya himnashioni baadia hatimizi emisomo ya hahe haizo ngarjenda na wandisa oharumwa mtukufu ikaongo mhono mmeni rifanye presentation ranzi engesa hiyo rijer njama mahadisi mnofo mtukufu. Assalamu alaikum watukufu wajukura ngalia baada bano rangalia yao ni mwanahanyu mwananyani para Saida Mada alias Nasruddin mjina tumijiza dimani harmaye Grand Comore fay misumangu harma tronga mi en licence kati jabanu en tant qu'étudiant jene de Zimbabwe et mauneo ya huwa nazioni na ukaya harma kasketi rajina mimi ni président ya association ya huwa nazioni Komori wali Marseille na harmaye et région ya PAC. Non, marhaba. Ndo mwana mshahatu. Salam alaikum. Moi c'est Amani. Je vis à Marseille actuellement, je suis étudiante en Master 1 Biologie Santé. Je viens de Mayotte, plus précisément à l'abattoir, et je suis venue ici pour discuter de la vie étudiante d'ici et d'ailleurs. Merci. Mtukufu. Assalamu alaikum. Min hirwa Nasib Ben Mohamed, Nzouani, Dumuni Nzouani. J'ai fait une licence en économie et finance internationale en Tunisie. Ensuite, j'ai fait un Marseille. Je viens d'avoir un Master 2 en banque et affaires internationales. J'ai allé au Niger, j'ai parcouru un Komori à l'étranger, que ce soit en Tunisie, ou à Marseille, Razienchi, Misomorai, Reitir. Tukufu. Assalamu alaikum watukufu wa Komoro Masomane. Mimi Husam Hassan, mimi Komori, nazaliwa harmwa shisa wa Shangazija, naishi wale saha harmwa mji wa Komani wa Shili. Mimi nashueni miongoni mwa nazioniwa Jidaiyo harmwa ye Komori. Sifanya lisansi yangu harmwa Université de Comores. Lisansi ya Shizungu, lettres modernes françaises. Si rohayabo si fanya misomo ya BTS arwainti ya Tunisie ya logistique de distribution nja toshiha shatsiru si fanya master 2 information communication Tunisie nja toshiha si fanya master 1 ya littérature langue et civilisation française nja toshiha si jahar maye ye nsinu kunwanduza Napoleon ngami harmo misomo ya sciences de l'éducation ngami harmo master 2 harmasi unchashirano amjwa suteni wajau mihanziha zio ba harmo hayati wangu ngami nazio za timu 10 na zili ko ushahidi ngabo zili tazinu zilogana. Itinéraire d'une intessence. Permis de tuer. Non. Kofo. Assalamu alaikum. Omihiriwa Musamadi Msahazi. Et zamana pas biliji. Omihiriwa Musamadi Msahazi wami étudiant si la waharmo insi ya mwali. Mji wa Mjezi. Faransa kufanya
masomo yangu harimo upande wa mesure physique. Masomo yangu amefanya Faransa bano sijavandeo njeri onese namna maisha yetu yavitsao Faransa hapo na masomo yetu. Marhaba. Kwezi wangalizi watu kufuahe Mongoze FM. Mi mananyani manaha nyuluparo Abdurrahim Bakarali. Silaho mjini batumbani yetsandra. Tifanye misomo ya hangu universitaire, haruma universite ya Komori ya Mvuni. Tifondre lisansi ya hangu yiho ya lettre moderne française. Tifondre bahati tena tifanya na master influe. Abaha ngamihunu Faransa harumji wa Marseille. Ngamwendelo na misomo miili mzima wa lettre na mzima wa fluent entre français langue étrangère. Donc wale ori hunde bahati retukuziwa na Mongoze FM. Rijibanu le ori onese rihadisi mbavi ripartage ze fikira za hatu. Harumai maisha himna shoni mkomori kaongo jihundu bonze. Précisément da hunu harumenti ya Faransa. Donc Mwenyezi Mungu jori nikayo bahati no utukufu na makalima memekao ngarujoshinda rieleze banu ilirionese walo harumenti ya hatu maisha kao ndo rienshio voilà maisha kao ndo rienshio hunu komori. Donc Mwenyezi Mungu nike bahati rishindiri zambi inshallah. Marhaba haizo angalizwa tukufu mwishi ya wesawa jipresente mzima hamzima bal muwaone so karsari njia oharuma ye masiwa yomane Mwenyezi Mungu hajalia ngasina mwana mshahatu ka ohala oharuma sheswa shamaore wajia ngasina mwana nyasika ohala haruma sheswa shanzwani ngasina mwana nyasika ohala haruma sheswa shamali bal na wararikao wala haruma sheswa shangazija yani masiwa yomane ya baki ya tengelo banu hili wajibu masuala ya Mongoze FM husu emnashioni shaha suala la mwando watukufu na jwanzani ni muziseni harmo msomo ikao domatieni ya mje msome hamwando nyimfikiri msome mje mfai ye Komori hau mjifai wanyi hawani yani banu mlionga mtojo ukanti msome ndio swala la mwando na jwanzani uzisi vanu haina mwana yazalwa ndazahe somo mbe ukaya mfai abobora zalwa ni Komori yo meya ri ifai ngabo siwaluka nga sinaze azma ya ukaya kartimizi emisomo ngajore joma siwani ukaya kabati Jean Pierre kabati Jean Paul kabati Belmondo ajoka bujaduse Komori shenge joka jusiwani Fatima na Madi na Hadija na Mgondo yabonge garjore jay inshallah taala rende rajuse masiwa hatu. Marhaba. Gabonze Zimbabwe Tanzania Zimbabwe abarumali suala jimailo suala jimasa parce que banu hena katimre ndale koli au hena ndongo mro afanyao cha bien sûr ngabo objectif. Donc si boraka watoto raka primaire raka collège shaheni mroha kanarevu yokanga msome shanje nafanya ndongoka ngamsomo shanje nafanya ndongoka bien sûr ngabo premier objectif kam ndongo ndo l'école yasome hami mirangu he famille hangu sha bien sûr mimi Komoro e famille hangu ngio Komoro si so wenji watu wa Komoro si usome haruma école publique ya Komoro donc ye école publique ila ngerengo ni daula donc ya we daula ngerindao batu ngarjoka daula ngerindao rijerende ralibe zilikao ndo rafanyiliwa juku abo heni mzima harumasi ngamino aminifu ka heni mzima harumasi haro harantize famisa hahe ya jitole ya jinike wakati determine ukangamina 5 ans au ngamina 6 ans Faransa ngamina 6 ans Tunisie ngamina 5 ans Sénégal cheka tifanyezi 5 hizo ngamjunda Komoro parce que bien sûr Komoro on a besoin wana hao donc yotinyangu ho mru tsamba ntina hendo hatu bien sûr ngasigunu somao shaze fikira za hatu ngizo bonti juu ngarombo Mwenyezi Mungu kamwe abenze irihunda shora roshea
rejei haruma nsi hatu rendera travailler surtout haruma secteur public rifanye zile rakaufanyiwa parce que ilande nsi ndi akaurisomesa haruma ze college ya banambwani haruma ze lise za kidaula haruma universite ilati universite privé chez la universite ya daula yala mapesa ya daula yakautolwa ya jeri somesa ilima uduri jeri fayensi donc abo mzima harumasi heni mzima harumasi ngolewa uka bien sûr banwe Komori et kati 2021 dans peu de temps et Komori ngendindao donc mi heshele hotsahani Zimbabwe ngamweshele yo 2007 amfikiri bale ila 2007 akati Sarkozy la president akahunu ya mra ze voti za hahe bahi haruma ye discours ya hahe ila ya hundra dimanche kwa masihu ya kautua kwa masihu bala hamba leo ba Faransa injili ya harumami nlibe Faransa zile Faransa kaondo ya ndrendea o jugo yabo ila hayamba yeye shei ila ya huwa na Faransa pia henyu ndo harengeila ila ya hatuba tusiwa Komori ukabala zemali za daula za kaulibe mafunzo aje wari somesi ila ngerinda obatu ila keja kaurisomesa rijeri kensi shei ila kaurisomesa kamwa benze rijeri rejeitsena rendera asediensi hatu pasu ensi hatu ngio na besonas ye Komori ngio na besono ana Komori quel que soit le statut hemana mkomori shaye Komori nsi hatu rianzao ngio na besoin ya wana wa Komori na marhaba hilini kwa saya omrongo watangeze haruma swala lo ni se swala langina Salam alaikum. Napotani ngetima pa bihar de point de vue à mananyango ay savani. Je pense ma adala pour moi tu kamba kairongo abe nsizi dishia. Ala gwamba lazima araruni chez secteur public. Yodo yo mana yode ilo kamwe à 80-90% irumishia wa Komori irumishia zifani zake jido hoho be nakotani ngezemba décider na jone secteur privé parce que si somo article wezuzi akoro ngwamba ya une fuite de cerveau au Comore c'est-à-dire ba wana Komori wasoma mwenze kwa sina kubaya horegia Komori donc yo wami maonezi yangu tu kamba karsina hubaya horegia Komori bede ukamba des opportunités mathalan opportunité au kamba uone fukula ondwangie wahanu usino na donc wasi rilo Faransa au wasi rilo hanazintisi lomba des supérieurs en France l'on a une opportunité car développer le secteur privé natomia rienge opportunité yo développer le secteur privé parce que yo les permettent de recréer opportunité il est wananyatu walo Sénégal walo Maroc walo un peu dans des pays en développement aussi des France wafikiri na jao wafikiri maneka wale walo hule washiru wafanya wasli rarenda katushila rafanya ile rengeze intia parce que irisi jihad manaka opportunité do kamba yi secteur public qui saturé ra abasani kamera 7 8 irafanya ngodo yoyo ritahani posti ya moja au mbili donc na mbrenga fulani tukaba wale ule wangu timbenze tamgadi ya mnyawe alors que wantu wa wengi donc de kamba tarline de fonction publique iribe bahatironsi kartoshina donc on va rester là haulumu serikali mamana tariatire wantu wa investissent insiat manarna mashallah na richesse nyingi que ça soit des tourisme des agriculture berna richesse à valoir à faire valoir au monde entier watagashi lambilo mbarili tsohea amin donc ne kashi ndirenge ushabaha huo wasi ma jeune rimeseza ukamba sipa kama de daula de wasi wenyewe utubari kire hazi ruwabe wananyatu yatoka nzuri tena na kocha nyingi ripara ibahati na mwananya wa mwananya tumtumshala harumashwa maure ka toka na budamba rihadisi bila humba mrongo waje wa ajeleza mtukufu rijwamba
ula haruma shwasha maore malgré problème diplomatique au rongo ya shisiwa na Faransa. Komori ina besoin ya utaalamu wawe helu jona omba ujo usijosoma leo nika Komori uhiri en tant que mwana maore ambo wasaidi wapre wasaidi. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de domaines à développer. Non. Qu'est-ce que soit créer des entreprises, commerce, mais il y a beaucoup de choses à développer de toute façon. C'est juste donc ça veut dire le problème diplomatique, ça te dérange pas de te sentir en tant qu'un enfant des îles? C'est juste le problème de... Non, parce que j'ai les deux nationalités. Ah d'accord. J'ai les deux nationalités, donc je me sens tantôt comorien que maoré. Voilà. Donc j'ai pas de souci à ce niveau. Les deux là, genre tu peux vivre n'importe où. N'importe où, oui. D'accord. Voilà. Ok. Marhaba mtukufu. Mwanama miongoni hurone sokawe de president wa hewa nazioni ikaungwa chundo harumwa ya Faransa. Ngojishinda urele Zimbabwe harumwa ze haziza haho na ula yachongesa ataka mwaka ukree association amadaini. Swala muhimu halisi sha Zimbabwe ni mjoka bref parce que Mwenyezi Mungu kangado parta nafasi au sura jinga mjini Zimbabwe na association hatu na ni emission za hatu kwa mwana sha baada ya Zimbabwe emission ya hangu en tant que président de l'association nous kana sisi imana radio sezitwa arambuka ka créer association dazila problème ka ngazirema mnashoni global poka mjokana wana zone wengi wajao vanhu watu shina wajadapte les situations soit un problème de culture soit problème huyo kana mpaka sina famille hunu mpaka shida ya adapte donc mjono kana hada laisser tomber misomo hadungu hazi hau wala mtu haranze misomo donc si on a des problèmes ka urisider zisuleve au sana problème de logement parce qu'on a zone où on a tout ça pas solution d'avoir par sa logement la bonne zone où on a problème financier la bonne zone où on a sana daizo son famille on a tout ça adapté ne pression ya Marseille ba toujours des histoires rambukana gratimo reduire saidia na zamani aliwanike bahat c'est dans la zone madawa uranike bahat ba la kuli had kaptu do leader ya mérite hawe leader ya la dimu ya kause NCR donc abo watu ces histoires rambukana na dimu réaliser ces bâti au réunion nationale de Kangi ban reka zoraban reka halahu la huja sharish de l'unique bahati nafasi yakayashinde ya relever défi na marhaba watukufu ngalijoka haruma msomo ngabo wako shinda wawaswili na ila mbwana ya hao yani wawaswili zila daraja wakaongwa zanzao ngabo kwa shindi haruma le swala lino watu ushinda haswa zinunga zibagia zitongeza watu ushinda haruma tsamanda yinu au timpaka ndahun bala hatwaro lo Tunisia Morocco Egypt wao inunge jaw hanrongo ndini watu ushinda waswili la misomo yao Rongwamba bakuja Rongwamba. D'accord. Mimi Rongwa hamani yo kasinga sihuno ngaliwa nao wananyasi wazungu walohun kwa tsina Rongo toujours la gauche Mwali, il y a pas de souci, on comprend. Maintenant il y a des Mwali qui comprennent. D'accord. Kawasina Rongo neka tside usoma kawasukiri Rongo yangina neka tside skaizao wasi bordio huno wajimazatu walio masiwanika washinda warsaidia. Donc ngisahau rijire energy saidie rifanye wana hazi gauche à droite donc itayatu ya ukamba rendera twadi ngiribitsao mba rijidubrie libe nyumri pale mwana mapesa libe nyumba wandu pale mapesa tsununurie ngeparaomba na wali wanyatu ngo avanceo wasi kersa avance mndu moro wami misomoni yafanyao kasi misomomba lazima ni perde temps lazima tout le temps ni kati silikoni ni ke hamwaska ile hon bi tunajua nafanya namna hiyo donc mnyangu moro amikasielewa mba na tambu de artoa kasielewa mba lazima ndege nende na ngadiensi yangu donner du code donc ndongo moro hizo ngezir permeteo wanyatu
kawashinda waelewa wabandone msomo yoti foti yao bi maisha namna yaliyo mana Faransa hata imadziria nyao ni ngirtauri ya libi donc ngire permeteo relâcher msomo au au lieu ya ufanya 5 ans bien ngirja fanya mbari rifanya 10 ans ringi diplome ya 3 ans donc tout ça qu'est-ce qu'on va aller karishinda bidi maisha namna yaliyo ngia madziwa na wasi haonesa swala mandilo yako nyiwasaya hoshinda ri rohe arumaye mbana hiyo ya ukale umndu mnashoni haja vanhu nganzweni ndia ya fanye hazi ya jangalie yeizo hoshinda yajisahilishe ndongo amani zo nganzo ndongo nganzo mrake na mbaba tajiri. Salam alaikum. Je pense swala lo jibu de la mana nyangonal tinsabale madukana association parce que association des tour permetto ke wazima des tour permetto ilitanganyise ndongo zangu problem na mnyawe arongo zahe ile riger parana waidi wararu ke recreer fikira tofa yuwangu pia babo na kutani ko shiri marhaba ideni parce que ami ça fait 3 ans fani lo Marseille ti tundu ta parole qui alhamdulillah leo na jaban ti joa ma association ya no zuna komori ti jibi hadisi bona kia i addition ba association mana ti tani jouer better nan ta pareil bahati wakati na kama na shoni na joa donc iyo parmi les ndongo tutongesa o riwane na problemu yo mana de hallo maraika ba moja litangani hana ni to parole fikira wanjona rongwamba ninyongo wetaba jambali nambali kesho na fanya tongo be wahirenga ufanya peo ça les toko peo tushino hunze kutoe ya mata en plus de ça yo des problèmes du bas ka tar jokipe tar sommet donc yo tinyango be wana question na jo muhimu wandu wa dalao question ya environnement ya mtuna jao yo wami tiono ntina kama si difference abanimba wandu waka hana environnement za unafasi tajiri makaka na isusi mana Faransa bani ina maisha fi problemi kama lazima ujizungu hebe walomba wa Maroku au wa Senegali wa jemaza wa Komori au wa Faransa wa kuese wafanye jitihadi wasimanke wasikema bado kufikiri nyumba kali au wasifikiri facture ya majikali donc wabona environment ya mtuanshone kama mathalan wa mkurungwa de example yangu wami sikazangu ndomoni na kutamba la samdin pare mata boati kuzina zangu sina bala la msomo be alhamdulillah bahati jatini pare baki ona pare baki tibele ha mwenjemba na some bora sima wami na henda tileti para edi bahati an para tileti para mananya husam banimba waye mvu wa msomo usamu kutorodan hadisi bani akojula hahe adala mbakasine portable yahe au kasine sila kleza be kutojwa mpara usamu na kentibani ba alao kasina shiba vuna mashallah akojo dale telefoni yahe be nomba uwo muhira ta kwa mpara be kutoyo kama mpara makasina shiba cha usoma donc wami tipare bahati mba tipara wantu environnement yana encadrer tipara wantu kuna mbembe he wa utodwa hanyumba ujo some be tukamba bade wendre boati au wende wafanye ide au ide wabo wamiti jipara harna nzia ilomba denzia ile ya kutohashiwa hatu na todo be wantu ilomba kuta para harna environnement ya ukamba ya dangazo ya furaha donc wawenya udwa jiperdishe donc tukama bale yo mandana nyangu wayi nyesabanimba problem ya babo tisitita be wana ikayo kamba wantu kasina problem be de mafikira yao na environnement wajisituye udwa paramba kasi walishi msomo yao wafanya 10 ans wabingi diplome ya 3 ans au ya 5 ans abo harmozi wanama wa hamba ngamwejezo fundo dzima ngabwana mwenji kwa tushida wa waswili ne mana watso waswili dailanzia walunga yani inora ba ikhtiyari yani ile shua leo mimi msabe zangu wakati nakana mbani harmwa lycée collège wanwa kaona ma mi scientifique sifanya première S si orienté wa test nabo wakataka première S ikali sema timu megomirado shawo orienté wa test wakaya warado sikabo hari yabo
nonja kubali ndio nafanya test au kaya tikana notinje makenzi sezi matematiki fiziki siansi hiyo tikana 17 shami mitelewa kama miti scientifique tifanya jitihadi unaweza ngozi na sezi hundu hapo tikaona ukaya ekati cha tifanya bakse amjohura baada yao vale kwa mlima tikazwabo itwadunga mso sisi wote ni kujopwangao yole hiyo nao wananyasi harimwa emisomo ya juyu mrungwendo balafanya ngujokaya enge tifanya communication enge yetifanya economy ngetifanya management izo deze nongo kozi pangiwa hawe akili yangu ipangwa jerengeza nongo hizo shangwendo amba mwanzo fanya matematiki baba la budu yafanya matematiki wala wafanya fiziki bambu katafanya halafu ndo afanye ikhtiyari ngiyombi ndende hula ngutsora mwa makoshi hata ndo hala tsawo wakati to amjoringa mfano yasina mwananyasi ko bora wasudi Tunisi haja hamba ukaya kwanza yafanye economy halafu ndo kangu joshinda maana economy izo ndo za shizungu toka mtu mna shizungu mwema ngo jelewa hadi waza ka economy zo zisabora mu mazisabu ya bwata upasu hembua halafu ende ye ngabona inwa hetu delo kumela mwando harudi haja halala hasiuha donc nabalange hafanya mambo ndwaji yelewa ukazi nunjo shida ya zilungi ajukawa wasudi ondole lisansi ya mama miraru shabo lisansi akahuja alifanya reorientation ya jamu de lisansi mahamine ifanya Tunisi na wo ajukawa hundo ya mama miraru umuhawane ula akarwa masteri ngwendo donc yabo wakati mzima ungo waili wararu wane hata weji no yeshua wiyo nganza kama hunguye ebaki ya jukaya yebanu ya akili yangu yorenga hindri yamjo shida nifanye hindi ndasi swala kanga manzo niche nifanye doctor zoko ile jubisa kaduka yana na indilika kasi na doctor da honi ngewe mruko ikiafa miloka ye anatomy kunatsoelewa likalima ulo la anatomy kunatsoelewa kwa sababu uje harma veni na tijizi ndeni na zindi to yabongabo iyo tena ye ikhtiyari ye shwa uyo lifanyao ngetsongao mroha lunguzi ya tulabimu Oui. Non. Tukufu. Kutsa ngenza hamwe ndewa mana wasingirhunu wananyasi wa wazungu hoje oriente na situação de wami leo ba sijoma de wami wekibi na hingalia na hibwe matutsingalia bana nalawa na hingalia mwajina lawa na hingalia komorna lawa gen permettre mat sijiro oriente na situation yangu be amji oriente na besoin ya indrongo ikao but na unda na shome maana na hirungwa mfano fundi wandu wengi wafanywa mafundi elewa na hirungwa afanywa economy mtujua ngoma hamai 80% ya wanazoni wakomama wafanywa economy donc ngeni permettre bi kwa ngoma mjoma ni zero na wami ngeni permettre ni force ni jiro ya hata mwana ngwele ukaumieso na hishuka ambosi ni kama utashwa wa harwa hamai dominire utashwa manu bistuka 10 au 5 au de permettre uma orientation yatu idetide что yatu ya lazima alifanye ni par rapport au bahanorada wanki permettre ba rigiro oriente par mana rahenda tujua ndera non spare lo yafanya donc voilà tukufu unahoresha bahaisho shauri sababu isheki hao nazioni mjambo kana za facteurs za isheki hao nazioni zozinji parce que heni mzima hapo hashikileo ni facteur nzima non au tambo kana utobirula mbavya mwezo kuwa na mawazonesa ngabo za usone pression familiale parce que kanga pression et kama nzamfanya mwangalie difference entre on a zone walo ou armazen tizonga jina walo faransa ngabo difference ya kule parce que nation lo mtamba Tunisie au Maroc au Madagascar par exemple ou nation kangu ni famille ya home aid c'est une nation qui kama sanja wanu faransa dengo katushinda junda enero chaka tuni na mlo katida iwaye ngabo déjà ngabo problème bon ngabo pression yo familiale parce que et comme la jahunu ngolindwa ulio kawo ngomna shoni ulinde maparawa wanzani wao wanani waangalie wa usaidie shinde ureshi semisomo yao
ngejo ko contraire parce que ngolindo sha wanani ngo parao wanza ngo parao mukana riveshe ni error riveshe ja kwa tujue kwa tushinda watu ndawajua izo wewe insurance ngono ngo sanongo wonga unashoni wajukana ngo travail harma kamili nga una 2 mois de vacances wa humre bati hiyo wa humre bati ona 2 mois de vacances nga walona 1 mois de vacances ya bo harma kamili ngo kama mabuku harma mabuku nga hundu hindi ye 50 euros wanu zisenga mduku amnda hu harma mabuku donc voilà le facteur hiyo le facteur ya usone orientation le facteur kangonzi hakuyu bokauri mettre en place harma association hatu gasama étude ya hunda shawiri ya harma disi ya orientation ngawe pression ngawe nu rabao d'environnement mele ya mana zone sala ya environnement yo udanganya kamu hajurule na mabandi ya ulade madunga adunga mabandi kama hajurule na mafazana zioni ya donc ngabongela dimu mrafanya shwa njema ya huanza ni wake mtukufu jale swala baba ngalihujilia wewe haula baada ya president wa association imakusada ya mtsanganyo ya association inu nyinyi mmono namna jimjo kushida mjisaidia yani ngapo mbanongo ndinikao haruma association hanyu ngamshido mjisaidia ngamshida harumwele fuvuloka mnashioni kati na babanu yolala ngamshida mumtahe babanu beshe mwende madosa mizana mlale mnashioni kao ngapo facteurs za kifinansi ko custom permete ya libaye ila inscription nganyina mwa yezo shida mumpate ya masuala kao. D'accord. Alors, mon association, on est sans donc il y a quand même déjà un détail parce que il y a donné une facilité de Zimbabwe. Wamjokurenga usiku haweche donné une facilité de chaque africain zema hiyo gizo parce que ni banu balo solidarité ya unga bumaya. Voilà. Ndio ndio marhaba. Le swali la banga mjio gatanjo ko dorinde jodingoni sengela nyatu mtumishe ikaomba larmo idago la laboratoire harmo imaore rijwa ba hasotani harmo iso ya maore wa wanata wengine hao jabani na wa marambili wa fana zoni harmo iso harmo farantabani amba wafi tunrani bila mtujua wani kama kamsina association ya Juliana wana zona shimaore amba mwabani. Il y a une seule association, mais se retrouve vers le nord. En fait, à Marseille, il n'y a pas d'association Maoré, malheureusement. Non. Mais il n'y a pas beaucoup d'associations. Les associations que je connais, c'est les associations de Mbiwi et tout, mais les associations étudiants, ça commence à se créer, mais en ce moment, il n'y a pas... Du coup, toi, ça ne t'a pas dérangé de rejoindre l'association comorienne en tant qu'élève? Non, ça ne m'a pas dérangé, parce que j'aime Mayotte comme j'aime le Comore. C'est... voilà, c'est ma patrie, donc non, ça ne m'a pas dérangé. Ouais, et au niveau de tes études, si vous avez la gauche maore, mana voir tu vas trouver un week-end de maore chez la goula, mais tu joues avec un djiboui chez Comore, c'est pas grave. Harmaï étudie, ou étudier qui va les. Moi, je suis passionnée par la biologie, le fonctionnement du corps humain, et du coup, je me suis orientée sur la biologie. Voilà, j'espère bientôt travailler dans une industrie pharmaceutique. Plus précisément, travailler avec les animaux, c'est-à-dire étudier les médicaments, regarder les effets secondaires. D'accord. D'accord. Yo maore de wahuvele amba uje usome l'école ya udi wawe tu. Non, pas du tout. En fait, j'ai pas vraiment vécu à Mayotte. D'accord. À l'âge de 9 ans, je suis partie faire mes études à La Réunion. D'accord. Je suis restée jusqu'à 5-6 ans comme ça. Ensuite, je suis venue ici à Marseille. J'habitais avec ma famille comorienne. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Suala la sai kanga musowa nama hasotando wapo harumwa shiswa sha mwali nangazija rijuhanza bali nanzuani rijuhanza rijue ebanu wakati msomao isirikali yihana namna za humtundani harumwa msomo wahanyu eketso kangwa na bezo ya mru wahazi harumwa branch kadha ukangwa jo kanga sina mru fulani garjo Paris au hizo kazi jahi harumwa ya dauli ejubilo ndo suala walamba yabo ile suala muhimu haku mal asaf que harumainsi hatu
zendongo izo ngizo nchashi otsahamra tsambeka ziti parce que comme andongo ajuao watoto washashiswa afya harumenti ya Komoro wakautola nensi ukana masome nje me owenji wa hatu izo lezintsaba mwilizaho ze famille za hatu lezarito ukaenda some uje urifai si famille hapo juku ye famille hatu si wasaya hawe famille hangu kwa tina besoin yokani ndina specialize zaha nabo kwa tumiliki zaha au nendena specialize industrie pharmaceutique nabo kwa tina industrie pharmaceutique o muhimu hawa nendena some donc imana hawa hasomu wana mana yasomu yabo hama doreje imba bizila zahamba yabo ibakia mimi ni oriente est-ce que mimi rangu ngamjwe shinda ni dunga hindri ni jitashe le jawabu ya kati fanya hiyo nsinge jono ndende parce que ngabo ye intérêt familial sharti baze ntitena ka tiro hanga mnasome shabo ngamnasome he famille hangu shabala bien sûr à l'intérieur de moi-même ngabo yensi hangu parce que type hamahal ntsatolo binguni nasi donc horejetsena harumales alawanji haruma zintsinyendo jina ika ngwa to wandu ande wasome haungabo namna zikawa fanyishiha ka ngasina besoin ya domaine kadha sha zintsinga zitoa bourse zininke watoto ukanyinyi ngamndo hawo masome sha dans 7 ans au 6 ans ngaramdindaoni mjemrange banu kadha si inga sina ndongo mbili kawo haumimiti pale tifikira ndongo mbili arumenti ya hatu ikawa ya mandondo ko izo kaziti ngasina zahatali lavala lilo kartala shekale zahelo lifukuha karitina moto langalia haumko muri langalia shabo ngarijengao 10 millions rajiranvio rende la rinyo haurende morisi ra renge mruiho donc ya jaranga lile zaha or valanga sina daula vala ngetoa mapesa itujutoa abo itutsa hawana kume ikaonge juka mapesa menji nitutoana ili hawana araru ikaonyinyi na ma specialize ndongo zaha ekalinu lendo esi harilangamizi shanga mjora mbiamala lijoko si hareni sha ikaleza liheya abo siwamba jini pia ngarita wao hauye Komori pia ondu kwa tuhula kwa tuhuma pisku kartu jo mala joko fushia donc abo mpaka bubire nswa nsihundra na balangale fukwao rendera tsahindula rima utidinda ho donc iyo mengoni mwa ze handicap za serikali voilà handicap ya vile ndoka bisemjo ka un peu violent c'est que ye ujokoni kwa hiyo shabo ikahesho kabala angabwandu atola wende wafanya shabala mutabio puisque balanga buku ka renouvellement nonga rjo ka j'étais un peu violent abo samahani kangami violent mais ça c'est la réalité ntiatu mruka mhara ikanga mina posto kala sablo kabala boroha tutwatsana wende wasomizila mloni zo bala ngamndo parce que ngamndo kana ma concurrent donc abambese izo kabati uzifikiri tena ati joka na ma concurrent sha izo zijoka njema parce que inti hatu ndo na besoin ndongo zinji inti hatu ntintinti inti hatu nti mama skin eka ise million zirengwa hawzitolwawo wenda barengo mutu wa zahala rino donc aboye ngudu haumru wa mwenje bushini renga mviori donc ramrengi abunguri jilo ha 2 millions 3 millions ha 4 millions yakatira jokanga sina tutwali yabo watujoli wa mshahara bai atabada wako mariko ya timizi 200,000 donc warangalile yabo zirongozi hisi donc voilà wanasioni waroha wende wasome
Shamal asafu Mwenyezi Mungu na jele ekengizo ntuzijua hawe kakaziti Mwenyezi Mungu na jele zije kamgwa benze donc wanazweni waro hawa sumao siraro hari juwe mbengurendo rasomel jeri faidi ansi yensi wari tunja ukasi wado ankurajua nazweni waro hao kanga sina besoin ndungu kada donc na mafanya izo mjabala sina besoin hani kakaziti Mwenyezi Mungu na jele zikaisha Mwenyezi Mungu na jele kangizo karitu zijua kumgwa benze. Amina. Kabla kwa suala laho na tubenza njue tanke mwanashinzwani na mwanashimwali nyweli ya nyumbani para bursu de majahu na wizinde zifamiza nyinde za mbele. Wamiti para bursu na la Komori na kwenda Tunisie, para bursu nafanya informatique. Nisomea nafanya informatique B ibona bursu ishasheje familia ho wakuimea au huo nomba ukamana shoni brillant de washinda ba yota tide famille yangu de fundu wangu donc wako nisoma lycée bursu ya mjidia aonozi capacité zangu aonozi compétences zangu aonomba titsompuwa shewe ntornani ntoshindani ni honore itashio babo ajani hiri anitolea hadisi wamina mapara yangu waambia baba fungo tiani be kesi sur abo wainde monao kam kutante yiku tibede hay i dossier tunongoda kota 2 mois après 2 mois et demi timulamba c'est bon ti para bebo na bolo i bourse ya informatique kolegea na ipo ya wananyangu wa inesabani ba ibone ishwa ya mtu wa miti jono ba mwankili wangu katoni shinda an permettre na dunga i informatique informatique on njua de copier coller izina ba abo beti jono ba en économie taka wapewa mathématiques donc ntoshinda ni dunge donc ti fanye choix d'ailleurs monsieur Houssam dakan dunga des démarches zangu na ko changer mana timone sama onezi yangu mba ndongo yini wa mtisita na ibona batikia blocus twani hangu tishindi ifanye abo rende ambio ta rashina para i domaine ya économie et finance internationale yo na ifanye de wakota ongezeli swala de yangu mwana no swala lo la onesamba eski serikali kushaidiana si kwamba eski wa besoin kadha bahano kadha na wamna kotani mdise lo president wa association hawe lomba tifanya recherche mtani jouer eski wa mabani hangu wa nozoni walo na Istanbul duami o wafanya jeje ondine tachina na pare ifurso yunajua ba association na kotani nimdise ba eski idawla ya tumana kuloma na ma representant dawla mu Faransa kade Marseille kade Paris est-ce que wonra sukunga wa wahiri telefoni en tant que wa madhamana Komori na wani wana Komori wa jouer ba sabu mpara shungundi wejana au jeje. Tu réponds? Tu veux répondre ou c'est d'accord? OK. Wana sasa alikangu lezi. Naam. Shami Afrika mesema ya mfirma hangu au harma usanzi hangu kwa mfanya amjomnasho ni mzima ikangu fanya hazi ania fanya ngoza jeni electronique ese hasediwa bwa mwe master yahe hasediwa babu hasediwa ne Komori abangu hasediwa ne Komori yafanya yatimize misumo yake voilà Afrika ama connaissance wende mjua ba sha harma wonge Faransa bana nge Faransa bana fanya hazi mfanya misumo yaba ha moi mfanya misumo yake nisi yengusaidiwa via gouvernement imjua hau mbabaha ya mzazahi d'après information yani kanzo kana e boursu ngunikiwa ono ya gouvernement Bon, moi j'ai de la chance d'être français, donc j'ai pu bénéficier d'aide de l'État pour suivre mes études. Mais je sais que Mayotte aussi fournit des bourses pour les étudiants mahorais. Mais le souci c'est que pour bénéficier c'est très compliqué. Parce que déjà le site ne fonctionne pas. Même ceux qui travaillent dans, on va dire, dans le pôle n'ont aucune information. Deux fois il y a tout le temps de grève. On n'a pas assez de renseignements. Moi, par exemple, j'ai fait 2 demandes, j'ai rien reçu.
D'accord. Haruma côté ya utambi muona en tant que wanazoni mwaparo ese abali mazoro ngamba kama kapsi wanazoni hunubeka kwa paro ese yamba upare wanazoni mba mkenti mhadisi wanazoni na tabu za shuna shoni yamba wani zoni. On n'a jamais eu la chance de se regrouper parce que on n'a pas d'association, autre chose pour nous les étudiants se retrouver à Marseille et parler de tous ces problèmes. Du coup, là tu te démerdes avec oui, là, le monde du bois. On se démerde, sinon on envoie des messages dans le groupe Facebook ou des Maoris, on envoie tous nos soucis, mais physiquement, on ne s'est jamais retrouvé pour... moi, je ne sais pas les autres, mais moi, j'ai jamais trouvé les étudiants comme moi et parler de tous ces problèmes. D'accord. Mais nisifikiri en tant que Mfaransa, association française des étudiants timpaka ikemba ubiremba ya shimaore kwa birarma system orde yamba mketina wa Faransa c'est-à-dire les étudiants français te trouver parmi les étudiants français communiquer voilà mes soucis non. Moi, quand je me retrouve avec des étudiants français, on parle d'autres choses, je ne mets pas ça. On va dire ils ne se sentent pas très concernés. Donc, voilà, je ne vois pas l'intérêt de parler avec eux sur ce problème. D'accord. Mtukufu. Ujisahi suala wangu suala msingi sahauri bel mujisur mojari bel mojao reponde wamitspara bahati tsapara baki yangu Komor sifanye lycée Komor hamwa l'école privée et tsipara baki yangu Maori donc tsapara bahati Faransa ngwan côté Maori mwanashoni Faransa donc on bénéficier un peu pour ces Faransa Mandina rumwa manchester bay matsu abasa sambiane rabo kula nungu ya husu bursu au msaidizi wa mwanashoni wona hakoti bien sûr nikati na koti wabo tispara hamnyangwa rumwa bano mango a bénéficier bursu asaidi wao mandini ndio mru mmoja qu'est-ce qu'on doit aider songwamba na koti bei il y a un truc qui le soir là lazimani gouvernement ijibu maana ndiniwe a bénéficier ne ngiri wengi elewa donc nasibeba tu eta yatu isafu kesi na longo iwa hafilisha yudi mana rungwamba leoneka tikaturungwa bale maleo misomo yangu niyafanya utisi afanya haupasi ita mana kas penser wami hao mana mnyangu a penser na eta ni wami en penser na hirigia nungu ndini njo ifanya amba mana mjomba na hivinga diplôme iliona wandu wengi tishku Komori tisina koti impossible tina parahazi na wa hivinga diplôme ba kesina besoin to parahazi tina parahazi babo lazima nige diplôme mana wami njo force ita waje wa wanza iyo di mana mbana orientation yatu na wanyatu kaisa donc upando kamba ita eske ngwaringadi yao eske ungadia yo jomba na ita yatu kaisina zmaya mais au moins recensement voilà recensement au moins jomba na Marseille ngo wana zone wa Komori temps elewa au nkosoma Bourges kula mwa worenga suku wareni se pia wana zioni ma étranger waresa so wana zioni wao mandini par exemple ambassadeur ya Komori il y a par exemple Paris a un représentant wa Komori alio Marseille mani kasringa usuku mwa a hira wana zioni wa Komori au moins awahambia rabo au moins à la gauche politique au moins à la gauche politique manière ingeri fikiri na wanyu wanduka sisi juan wajina wamtsaparo kia justement rio yafanyishia au donc yao kama etango a penser ngwari birili yao tsaparo kia wa
maana kaiswa hafiki samani waangalizi watukufu wa Mongoze FM ngamjoka nganyina huba mwanza mwishe mahadisi yanu sha hava nune luna kaza kifu mpango ngamjo nika mwana nyasi heni mru ya rengi dakika mbili uhendandraru hili ritimizi haraka hokarisa rwasili zila dakika kawaida ababa ngamjo njia harumaidwa yerlo na evano ya rambi zifikire zahe no ya wana ndo kushabara haba barikazao umpango kifu na tsahasama ramon kangu arudunga wangu atuka uredunga ikayari amba nongo kozi zitabisha mndu sha wanga sara madunia ya za kweli na karabyo kwa madunia za kweli rudwa rabo ila the more rambe izoraona izoraenshi rambe izo fikirio rizamba alafu kabla rane jatimizi ngela the more ile wanokaya leswala uzisalida yedaula wa ukwatu jua wanazioni walobonze sido walo Faransa walobonze yabo wanazioni ngo ujanibu mbili ngabo wanazioni wa za kweli ngabo wanazioni wa nrabu alafu katsuju wa kweli dawabi wa zarabu dao maana sikatunizi tsende warokabdoka tsika hiyo ya rodo hatu no mjini na wanzani wangu nana wala wajewani munda bala na bala bona haenda ikaulazimuke wo ye consulat hawe representation diplomatique wani enregistre wa tifanya carte hawili sijahu tena dena mne yo kabla dimuke nashoni ujojabano shaye representation diplomatique lo banu rekaya dilo pareka shamru ya janzebe kwa ndingi ya janze wajua kama haja fanyaro fulani gebanu fulani hizo kazi yabo kwa tujua wanazioni walobonze rowa kweli rowa zandabu wa kweli wanwasomao wa zandabu dwatsa hondo zindafara ndini umuhimu wa balia shamba shawana zioni marhaba non marhaba je pense que arnes problème zero hunda o kiti mbana yi contrôler ordeo wanyawale zamba karsi pare sikalia tu ya jinteresiana wasi ya tanga ya rejua mbabali wangabi après bo nekarna problem ngali exceptionary yifanyo kartoshini wami siku ya 100 ti siku ya bilanda consulat Komori ho Marseille tishanga mantini mana tsendre ukonsuli nampara asinyozi papier za Komori wo mzungu Jean Pierre beti mzungu mana wazungu wa Komori ngwa masala ni urode wananya tu wazali wa amba zala au keba metisinga be wo mzungu bahe na mahe wazungu tina lahe la kizungu donc wami tietonner nayo tatoshi ne joie beti ti joue maintenant tu joues parce que tu me sollicitais msanda tika en master 1 na kota stage rejoindre valider master 1 donc ku doit faire Istanbul on zone de bani kasoro katon contredise mambremo ta stage déjà mboe kama mfaransa utambia était dit par maso wa jeni na wami ikayangu ikamba tija tidungu formation un peu professionnalisée ilomba ma collègue yangu wazungu wafanya kama stage za parental kama que ça soit BTS, DUT, licence professionnelle wamti la Tunisie tija tiparamba tina zéro expérience donc j'ai beaucoup plus de difficultés que ma collègue yangu pia donc ti solliciter daula yangu mbana ikai tuni sedi tende suku ambassade ti lycée secrétaire ma est-ce que o consul kasina relation donc am achine afay demana chez comme après stage yo tu kama ntashi hazi yo stage lokani non rémunéré batisiki bata jour ben fanya stage par anambiamba possible parce que we homme d'affaires donc tu demandais au humona na ko jili ndian pare mkomori wordo wami ili hadisi tinati jipara ule mzungu timtolia ma problem zangu tajabu taliparatalewa anambia nimeshe CV yangu par mail tibeleha tingia zile de motivation zi modeli zangu timmeleshezea suku raona an corrige wana foti hana CV be tilindinga an be jawabu mabale tibeleha CV yangu hanu tajibu au ndinibe taupara milongelo ban tijimba haivo lo kamba mazarsi joba ya umpango message ntini ilo kamba chobenza uibeshize daula ya Komori na chobena nwabi jemba watai wari jouer mana waudu atur tengisa urendeni ripuere rende vers eux parce que wasil kuona mtu bale alio na costume nzuri kutoka na ujiro ohoro apara be wao weja vers nous wajani samba wasidi wana wandi wasi rifanya uva mojari hadisi
lokani kasaidiana kashina warsaidia basi kujua amba nchi yetu ina difficulty nyingi kujua amba kashindi warba bursu pia au kashindi wartole problem za be wasahe waranyisima wasi wana wao wasi wana akomori ibingi ibera mu shikomori bonse tutendao watsahe wari jouer a petit zinongo tuna na horendani na ukiri ilitokana confiance na wao maana pour le moment si jihad kapsi mfolo ni confiance na dawla komori bewe mo jihad de tutingisa confiance je uwa moja wa shikomori ule barwana assalamu alaykum wa alaykum salam sibuzisha manya tuntushia swala la mwiso msomontini au urenge mahadisi jeje wajipara harma wanya wa komori baadhi yao ilo kamba wawe komorien maoreze ujipara na wasibani ihuba kilintini ihuba fikirantini lo watubenzo ambie wanyawe wa maore balta wa komori harma wanazoni. Moi j'ai remarqué que on a tous les mêmes problèmes. Soit dans les différents îles maoris comoriens, on a tous les mêmes problèmes de sécurité, santé, les étudiants aussi. C'est de se réunir et discuter ces problèmes et essayer de développer, ne pas venir ici en France faire des études, travailler ici, faire des enfants et rester ici. Il faut penser aussi au pays. Il faut penser aussi à l'avenir de vos enfants aussi. Vous devez aussi connaître les cultures. Voilà. Merci. Mtukufu ngorongo ababa hainu fikira kezo hambari saramba pia shari johanza wonese fikra harmo mona no rahonda na vanu na sir johanza mada ino doshilare mparani daima sha urone sembavi izoko nyinyi wanazioni njo zanza haswa tandoka serikali isane dom saidiana vanu wa Komori rihana kalimika ulamba tomayam jumahula donc heni mri asome ya Komori ya hunde bakia he Komori nge ya roho kajajo ja ariti jaleo nga mi Faransa donc nambe Komori wa donera bourse na wo wala wakahumsomesa kwa tsuliwa donc yo timbioni zilindao donc mafundi wangu walo Komori kwa tsuliwa ndajo na bani doero wa bourse shalo moindre des choses wana wa Komori walo Faransa walo Senegal walo Bushino walo partout dans le monde et kado nzima harumama haunkado mbili harumama usikwatwe shio kae consul hawa ambassade wa Komori walo Senegal haparo wana wa Komori walo Senegal wa hadisi harumam somo yofura hanku ikaonge joti ya manamkumoro walo Senegal donc ukangujwelewa ukabanu Komori ngendindao. Pour l'instant, nous sommes en Komori. Raoula sur place, wando mvuni, hawando au collège, rasira roha. Shanga sina impression kama ni Komori ketsuranza, alors que ça ne devait pas faire comme ça. Il a dit ici, hatu ngiblori lungu. Donc, hautani kamfubi, si jo tafadhali, madhamana wa Komori, walo yabo, nwajo kauja. Vanu heni mnashoni ya roha, uharuha he Komori, wafanye geste waonese, ukabalangu watundao mnashoni ola, wamtundeze tabu zahahi, pusunarja mnashoni tabu, kelke soit fami walaya, sha mnashoni tabu. Donc, ambassadeur lo haruma zensi, hawe consul, ne tukanka nzima haruma maha watanganywa wanazioni, yaulo bushina parwa lo bushini, yaulo Senegal, yaulo partout dans le pays à Paris wa hadis message yabili doambio wanazioni wa Komori quelles que soient les difficultés mais ketubidi mndu ya lashe rasiri lo bushini rasiri lo Senegal ngarjao izetaburi lo nizo parce que si wanazioni kweli hunu mndungu ndombe nruhalo wakati mais izetabunzima puisque ngebunju hina alfajiri ngebuntu aliye donc abazendo ngonzima donc oritilashe na hamba ukabalaye nsi ya Komori ketulinda Jean Paulien de Etepari de Etepari plutôt chez Joko Tomanje wa Komori ndasi donc quelque soit misomo rifanyao shana kina jitahidi ranzi shwe rifanyao ranzi nsi hatu
ritia haruma zero za hatu ka hena katerjo timizi misomo ya hatu sa terminisi hatu komo inshallah no do bushya marahaba kwa ikarabani tasamaha watunga wa malibongo jinu ikaramba ikarongwa mngomba wa tanisha bi yodi izhasira au di maisha ya shiu kiasi mangu jini latsa wa harmai dawla ya Komor doka amba umwe wafanya gest amuchumba surungwamba ngwana ndongo nyingi di branchings nyingi umwe wasi kipara Faransa Marseille umwe kuswila au sijua alinge umwe siku moja arihire ari hadisina wasi nongorijwa mpaka inaenda usoni mara hiyo dawla yatu ngiromba Mungu sokoi paronda usoni de umwe afanye geste itora encourage wasi irudi iri no marhaba. Assalamu alaikum. Hamiso ngamjurengesha bashi nini kushile marhaba ya Mongoze FM. Alembikao warengesha bashi ni shinaritekeleze mbavi harumemo no hatu ni maisha wana zioni. Ni nijibe mwana vala emahoza ya uswale construire bahati katuno nafasi bahati siviro juzi talisimbavi tiparsa mkomor dawlo yabo aboyo abo alhamdulillah mkomor dawlo yabo talisimbavi mina hada miokana pour l'instant on va avoir un projet au bois consul hauka komor wa hulu jumba la consul afunga ngona projet au bois consul général pour Marseille abenga am sesisha bashin sana ni mwambie inshallah ba jole video no kaya na bwe Paul ijo kaya spécialisé ya wana zone bati musisa so ayo nambo kana besinga brudi tutwalia sa twanzali twalwa tahali na meto en place Paul ijo do akoyiwa na zone yone message janda na kwanza nibeshe construire huno ka sisi ngatudore mawao sera wa judo biha par l'intermédiaire et serikali message jabi na zone chez yung twandani beshwa na zone dokaya zitifikira hizo zinji no ekihatu henamna razoea au biko Faransa kunu wana zone recherche surtout les associations donc je parle wana zone wa barmaye ya environnement ya Marseille à Marseille nous harmaze ze emiji ya hii region Bujumbaka wari rejoigne basi singasine azma ya ukayarishinde remonter les défis wa rejoigne rejer fanya haziba muja alishudiri jisaidia risidiwa na nyasi inshallah madam haraka baba basali samahani parce que risal conclure chat kanzanenje Zimbabwe message politique mizuna jele irenge 2 minutes kama wabenze zona kanzana bendoka amisuanjwa ongwa joka mikado fil hana politique cha ngamju hamba message politique abaha ili eujo par ce message rihashirishe kama wabenze wando koranzi 2006 ye peuple ya Komori irengwa macheka parce que ye peuple ya Komori walobo jungwa fanyondongwe kao ye peuple ketu zijua ketu hanzi oranzi 2006 heni presida ya haja shange na aliyewa hahe jukuze decision za Komori pia shangazindao bonze ngazindao en faveur ya heola aliyewa donaye donc hishimi wa presida Sambiha Kayabu sha ema aliyewa ze decision za Komori wa Nations Unies zikahenda en faveur ya Iran zikahenda en faveur ya Libye ikililu haja 2011 ze votiza Komori aux Nations Unies zikahenda en faveur ya Arabie Saoudite yeuloya babaha president Azali hajabaha ze decision za Komori hauye votia Komori aux Nations Unies ketu henda he intérêt he peuple comorien shangenda wa he intérêt he Arabie Saoudite si on a information ba nyomeni
ukahata isele jana zinongo zifanyisha jana ya United Arab Uni ani ila ya Sharabu ila Saudi na Bahrain wala donc wafanya mkataba wa Israeli na Marekani Saudi ngutsaho ya renge komoribahe wafanya mkataba wa Israeli skanzani la apeli hiyo kimwana mkomori kao tsitabiha na upara heni mwana mkomori ikao ngari tabi hao nezifanyisha hao Palestine hao ni zemi Yahudi arifanyao rimanifeste mpaka ritora magaya shaheni mundu ngujwe shinda ya manifeste amanda abo zintabishao na kanza banu ni zambi mwa ninke bahati ni zambi lokaya siwa na wakomori hao ye pepe ya komori ibidiri juhe rambeno komori hatu keitina wakati ijoka na wanzani wa Israel Sumudi ketsu bidia dore rumia heni malajo kahenda eze voti za Komori aux Nations Unies de bido zende cha en faveur ya hensi ya Komori cha en faveur ya Sumudi bari ngure rontede bari ngabjo magonzi donc zendongo izona ziziye Sumudi atire rumie hata hende harebe ha hosoni mu Israel parce que mkomori karno paroka na Israeli manaiti mananyasi marhaba message yao ikawa huiveha haba nu angalizo watukufu wa he Mongoze FM biaunu kangarenda na ubaya ula mpango hati na size ndongo ikao rizirenge faida ikao ndura ihunda ndo tsokaya o wanazioni washindi wahunda na leo wahunda na takriban harumana zioni 6 shanga fikiroka usukura jina tena ngwa johonda na bal hata jana ngwa johonda no vanu hili waonese emaoni hao nizo radio zanza bal mwishia wenjini hao waonesa ematungu ya hao waone sokaya wa johanza serikali ya Komore na itokana mbano nzima ito sana ito wawaza yani ndo tofanye ni recensement haini bavu ngabo Egypt ngabo Morocco Senegal Bushini Zanzibar imo pia ngahusoma wanazioni na tosa na haini konsili ulo mahalabanu na towaza ukangasina wanazioni kume au nasina wanazioni ngo miraro ekashindi hajua wanazioni amfikiru kangu jojua ni showande wasome haizo ngo atafadhaliwa serikali watu sana imbavi watu wawaza ikawawaza ambesengo agenda wafikiri yoka eba nunga mweshioche kwenda izo ngazijojicha sheka kwaja wawaza yabo hizo kwa wati fikira zijoja haruma ndongo hamanizo naongo azonesa ngo azombe yao Mwenyezi Mungu ojali yoka haruma mada zine kwa nazioni wanti pia wajuha bali ndo wajo sana kama ndamano ya rema al-Imam Ghazali Osman ne wafamu wajao sha nane ma consuli ne ma ambassadeur ngo ajore mwa mandamano no wanazioni eka abahayino kwa jazifanya haukanga mwanao unumwando wandongo na minga mfikiru kwa mwando unu eka wanazioni wanti pia wakubalia na wahondana hena mnayinu ngo ajopu wabwe na neka wapu wabwe ngo ajopu wa ema ambassadeur wao na awenge iyo message for ikaondo waiveha haizo hata mpakanda banu mmono koskwale orika wazima he Komori pia rika na mwananyasi ikao halarmo sheswa shanzua ni harmu mjwa domoni rika na mwananyasi mwanamsha hatu ikao halarmo sheswa shamaore wa harmu mjwa labatwara rika na mwananyasi wajao ikao halarmo sheswa shamwali wa harmu mjwa mjwezi bal rika na mwananyasi wararu ikao mzima halarmo mji wa mvuni mzima halarmo mjini vanambwani mzima halo mjini samani wala mijinze haizo hizo iyonde mana bahatire hunda dabuyaka yengi Komori itsanganyiha haizo na singar zombao nje Muhammad Azino wanazioni watido na nziro na rirenti politiki mbali mnashioni kare mwabwe mrutsa honono kare mwabwe haizo rjo paro wananyasi wa maore ekanga bo mnashioni kaungutabi honge bontiju banu yatione haya yatirengwane politiki yadohenda na tahe wanazioni ekanga bo Komori wajihundrao yaonese maoni hahe wanrwado jua heni bantu wale mnashioni hoka ngareshele okanga sina wanazioni wa waili wa harumenti ya Faransa ka wafia modani hao watina
kaondu wajo kabala wafuma ndamu haizo to behamandi na izo enge wakaula mujtama wa hewa na zioni kangwa julano hali hizo kazi jajo dorende na singa romba ko wana zioni wa komoro jau message ya mandi yo wa irenge ze association wa doka na oparana ujulana ngaron sharmu wadi mziro enge kartujua hata mpaka ndabu wala faminkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.